Good evening sa tanan. Salamat sa Ginoo for this another opportunity nga iyang gihatag sa atoa nga makatuon nga makapamalandong sa iya nga pulong ug ang labaw sa tanan makainampuanay sa matag usa. Salamat po ta sa Ginoo no that December na. Hapit na mo man ang tuig, so salamat ta sa Ginoo for bringing us this month, and even salamat sa Ginoo nga unta maabtan pa ta next year and even years to come. Salamat sa Ginoo nga always siya nagapakamayo sa atong kinabuhi, always siya nagaprovide, and always siya nagagiya sa ato. And this evening I would like to continue our topic last Wednesday. Was Psalm 139 verse 7. Ang basahon, whither shall I go from thy spirit, or whither shall I flee from thy presence? Or in other translation, where shall I go from your spirit, or where shall I go from your presence? Magampo na kita. Ginoo, salamat karon nga gabi. Salamat Lord sa imong padayon nga pagpanalangin. Salamat Ginoo sa imong padayon nga giya sa imong mga kanakan, ug salamat Lord sa imong pulong Ginoo Lord that always remind us and always encourage us Lord that you are an omnipresent God. Always present ka sa among kinabuhi Lord. Salamat sa iyong pagkamayo, and Lord, may you bless us sa mga pagtuon. Ito ginamon tanan in Jesus name we pray. Amen. And last Wednesday we talk about to flee from God, the realities of the omnipresence of God in the side of men. Sa side nato, mo na ato nga natun-an last Wednesday that to flee from God is the most absurd or the most meaningless thing to do. Walay kapuslanan, walay tumong. That's the most absurd thing to do. That is why to flee from God, we know that God is always present in all areas of life. Bisan asa ka mo adto, asa ka mo lingkod, asa ka dapat mahimutang, dili ka pwede kadagan sa Ginoo. That's why the first reality that to flee from God is the most absurd thing to do. And now let's go to the second. Not only to flee from God is the most absurd thing to do, but to flee from God is the wrong step to take. Akong balikon, to flee from God is the wrong step to take. So what I have said before, so what I have mentioned last Wednesday, that David was not waiting for an answer. He was stating a fact that no one can ever live in the sight of the Lord. Ang pagbiya sa Ginoo igsoon, it is the mali, the wrong step to take. Kung nagdesisyon ka karon nga mabiya ka sa Ginoo, kung nagdesisyon ka karon nga magpalayo ka sa Ginoo, it's the very wrong step to take. Una pa'y pinakamali nga desisyon sa kinabuhi nga imong gibuhat kana, ang magpalayo sa Ginoo. Ug daghan tay inailan nga mga igsuon, nga daghan tay nailhan nga mga tao nga palayo sa Ginoo. Nga para sila ang solusyon para sila ang solusyon sa problema is magpalayo sa Ginoo. Para sila ang solusyon para dili sila makorek sa pulong sa Ginoo, magpalayo gikan niini. And Joyce Meyer, one of his book, When God's Timing is Taking Too Long, he says, when God's timing is taking too long, kanang mga ang pagtrabaho sa Ginoo ba, ang timing sa Ginoo medyo taas-taas na gani, medyo medyo dugay na. He said in his book, we want all good things to happen in our lives, and that's true. Sometimes we want all good things to happen in our lives. But too often, we want it now.
Tinood ba? Say anigson ba no? Na yung mga butang nga gusto nato sa kinabuhi, ug gusto nato ang karon dayon, not later. That is why usay ang timing sa Ginoo ba usay dugay na kay para sa to. And sometimes the good things nga gusto nato is we want it now, Lord. Gusto na ko karon. Not later, Lord. I'm not willing to wait. Dili ko nga nakapasensyoso, Lord, para mulat sa timing nimo. That is why other people or other Christians are taking a step apart from God. Gusto nila ba nga I will do it my way. Manang there was a very old song, My Way by Frank Sinatra. Actually, that song is for me one of the selfish song I ever heard. Nga naman, He will do it His way. Kung buhaton nimo na igsuon ang mga butang nga ikaw Raisa, that's the very wrong step to take. Without God, without the presence of God, without the guidance of God, that is why to flee from God is the wrong step to take. Nga naman, because it's too dangerous without Him. Because it's too dangerous without Him. Delikado igsoon. That is why pag yun ni David sa Psalm 23, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. For thou art with me. Wala yun bisan isa nga step nga si David nagpalayo sa Ginoo, bisan na nasa ang sa kamatayon igsoon. Naman, it's very dangerous without God. Muna karon mo palayo ka sa Ginoo, na kay mga problema sa kinabuhi, magpalayo ka sa Ginoo. Igsoon, muna ang pinakadelikado mo nang sa quotation ba? The safest place in the world is not on the big walls. It's not on the big armors or not on the the mansions. Wala there. But the safest place in the world is when you are in the center of the will of God. When you are in the hand of God. That is the very safest place in the world. And to flee from God is the wrong step to take because it's too dangerous without Him. Muna ang pinakamaligso. Magpalayo ka sa Ginoo. Kita as a Christian, nakabalo naman tayo that God will provide our needs, that God will guide us, that God will protect us, that God will heal us. O kabalo na taana. Ang rason nga naman, palayo pa man sa Ginoo. Nga kabalo ta nga naatanan sa iya ba? Nga naatanan sa iya. It's too dangerous without Him. And it is a wrong step to take because we are helpless without Him. That we're helpless without Him. Psalm 71 verse 3, nag-iingon diha, be to me a rock of refuge, to which I may continually come. You have given the command to save me, for you are my rock and my fortress. And napay isa ka verse sa Psalm nga niingon nga, if you will go sa Ginoo, if magpaduol ka sa Ginoo, that is why without God, without Him, you are helpless. You are helpless. Wala'y makatabang sa magigsoon. Another verse, nag-ingon John 15 verse 5. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he is it that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Klaro kayo diha. Apart sa Ginoo, you can do nothing. John chapter 1 verse 3. All things were made through Him, and without Him
was not anything made that was made. Wala. It is a wrong step to take because we are nothing without Him. Wala tayo may igsoon. Muna kung nagato ka karon nga capable ka o nakay abilidad para mahimo ang mga butang apart sa Ginoo, you are in the wrong mental state. Igsoon, to flee from God is the wrong step to take. It's the wrong step to take. You know what? In the life of Job, chapter 1 to chapter 7, according to some commentators, some authors, chapter 1 to chapter 7, God is so very silent in His life. Kita nimo? Tanawin mo Biblia karon. Chapter 1 sa Job hangtod sa chapter 37 sa Job, naging silent ang Ginoo siyang kinabuhi. Naging silent. Human sa mga calamities, human sa mga pressure sa kinabuhi, human sa mga pagluto, sa mga pagsulay sa iya, human sa pag BI sa iyang asawa sa iya, iyang mga amigo sa iya. Silent ang Ginoo. Pag-abot sa chapter 38, na diha ang pagpakikistorya sa Ginoo sa iya. Pero kung yung tanawin soon ba, atong mga silent years, silent nga mga panahon sa imong kinabuhi. Even kang Job, mga panahon nga silent ang Ginoo sa iya, wala gyud siya nag-dare ba? Wala gyud siya nagbuhat og butang pampalayo sa Ginoo. Ano man, he knows in his heart that apart from God, he can do nothing. Una igsoon, apart sa Ginoo, wala natin mahimo. Wala kay mahimo igsoon. Walay tabang nga imong ekspektaron sa uban apart sa Ginoo. Una, na kay mga belief karon, na kay mga tuo-tuo karon nga mas nga kani nga butang mas maka paayo sa ako nga kani nga mga tao mas makapaayo sa ako kung mo na imong mindset karon igsoon, kung na kay maing ana karon, it's a very wrong step to take. Daga na sa daga na sa agusan. Usa pa ka tao na ingon nga hindi makayag ampo adto ta dito sa Binisaya. Abi no? Hindi makayag ampo adto ta sa Binisaya. Palaway ta diri And that's a very wrong step. It's a very wrong. Kaya yung pa ni David, where shall I go? Meaning, David was stating a fact that apart from God, he can do nothing. And thirdly, mga igsoon, and this will be the last. 3 realities. First is, to flee from God is the most absurd thing to do. Second is, to flee from God is the wrong step to take. And lastly, to flee from God is the most impossible sin to happen. To flee from God is the most impossible sin, imposible nga panghitabo nga may tabo sa atong kinabuhi. It's the most impossible sin to happen. Psalm 139 verse 9 and 10, akong basahon. Ingon siya diri, if I take the wings of the morning and dwell in the uttermost part of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. That's a comfort sa tamang igsoon. And in David nga, even I dwell in the uttermost parts of the sea. Bisan pa sa kinailaluman sa dagat ba? Munang it makes sense no katong sa time sa life ni Jonah.
gi-explain gyud na ni Pastor John sa tuwa nga sa di lang kay day nga naglutaw-lutaw si Jonah nito, pero naagod siya sa depth of the sea ba nga ang mga seagrass, ang mga naglambod na sa iyang lawas. Munang pag-ingon ni David ba, even if I dwell in the uttermost parts of the sea, your right hand will hold me. Unang igsoon atong tanawon diri sa Jonah chapter 2. Ingon siya diri verse 15. Jonah chapter 2 verse 1 and 3, 1 to 3. Then Jonah prayed unto the Lord in God of the fish belly, and said, I cried by reason of mine affliction unto the Lord, and he heard me. Out of the belly of hell I cried, and thou heardest my voice. And yun pa siya dali sa verse 3. This is verse 3. For you cast me into the deep, into the heart of the seas. For you cast me into the deep, into the heart of the seas, and the flood surrounded me. All your waves and your billows passed over me. Verse 6, and the roots of the mountains, I went down to the land, whose bars close upon me forever. Yet you brought up my life from the pit, O Lord my God. Diba? Mga explanation sa ito that si Jonah na sa depths ba? Huwag niabot ka sa yuta. Pag ni David, there is a Psalm 139 verse 9 and 10. And dwell in the uttermost parts of the sea. Even there, your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. So it's on. To flee from God is the most impossible sin to happen. It's very impossible. Una kung bisan asa imong balay, no? It's a very actually comfort kay sa to igsoon. Grabe nga comfort sa to. Bisan pag nata sa kinailalimon sa tanang ilalom ba. Ingin karon nga naa ka sa pinakatumoy sa bukid, naa ka sa langob nga grabe kalalom. But God is always there. Tuoy lang igsoon. Muna a reminder sa tuwang tanan ba nga ang Ginoo porwente gyud na sa tong Ginoo. Asa man kamo adto, unsay mga kasakitan nga imong gibati karon, ang Ginoo anaa gyud permi sa tuwa. That's why David are saying those things, presenting the zero probability of hiding from him. Zero probability of hiding from him. 0% exon. So I really like what quotations is. What one quotation? Ingon siya. When you are still seeing the light of the sun, breathing the fresh air, and drinking the unlimited waters, it means you are still in the presence and in the care of God. Wow. Ang balik ko nito, samtang makita pa nimo ang siga sa adlaw, samtang giginhawa pa nimo ang mga hangin nga gihatag sa Ginoo, ug samtang gainom pa ka sa tubig nga ginahatag sa Ginoo, meaning so on, you are still under the presence of God, and you are still in the care of God. Wanang musibat ka sa Ginoo, napabay lugar karon nga wala nang ginahanglag tubig, or nabay lugar karon nga dili sidlakan sa adlaw, or naabay lugar karon nga di ka mo ginhawag hangin. Kung naaman, sulti ko, i-message ko. Prison, we know that there is no place in the earth nga di makatagamtaman ng mga butang. That is why, yung makatagamtam pa ka ng mga butangan na,
you are still under on the presence of God, and you are still under on the care of God. That's why to flee from God is the most impossible sin to happen. And don't bother to think of how to escape God. Don't bother. Ay nagkunaw na anak. Ay naghimog teorya, ayaw naghimog, ay nagkunaw nagmabutang nga. So, pagsibat sa Ginoo na. It's so impossible. Ni David, where shall I go from your presence, or where shall I go from your spirit? Mason, God is omnipresent. The question is, are we comfortable or uncomfortable of this fact, of this statement? Hopefully, ato anong na tunan ang about ang pagka omnipresent sa Ginoo. Ang pagka omnipresent sa Ginoo. Hopefully, for that 2 Wednesday nga ito ang agi-iskutan. Hopefully, ang pagka omnipresent sa Ginoo, it will bring you a comfort, not a discomfort. Mo unta igsuon dili na mabot sa panahon ba? Kung di na mabot sa tungod ang palayo ka sa Ginoo. Naman, ako panggingon, 3 things. To flee from God is the most absurd thing to do. To flee from God is the most dangerous step to take. And the last, to flee from God is the most impossible sin to happen. So I don't bother to think of how to escape God. Ayun na. Di na ta makadagan diyan sa Ginoo. Salamat karong Wednesday, and see you next week.